आउ पूजा विषय तो बहुत किसी अच्छी कौन कह मु भी भाभी पानी कौन कह से तो कही कही बहुत कथा कही सारे मजा उठाऊँ बुझिपारे मु शुणी कान डेरी जावा आड़ को कौन से कहते मजा उठाऊँ माने बुझिपारे मुझे पाखक जाऊँगी आपको कहीदे मजा माने कौन कहले ठाकुर जो सेवा करूना से सेवार से एत मग्न हो जाइए 5 दिन धरिकी से कहवाई भूली जाइए यहीटा हूँ मोर कथा कह अच्छा मनर गोटे प्रश्न मुझे बसी आपण मैंने सब जो बाइट दौले मु आम पंडित जी अच्छा आम अंचल जड़े बाग्मी संस्कृत ज्ञान आउ कर्मकांडविद बोध हुए आम पीढ़ी आउ कहीं ना जड़े बोधे मुझे भावुँ मो देखार मो जानवर जी जानी प्रचंड ज्ञान अच्छी आम से ज्ञान को नहीं पारना आम हतभागा तेणु ये छल गोटे कथा कहि पंडित यूट्यूब जो देवे बैट मत कहे ये जो लक्ष्मी नारायण पूजा कहीं कहीदे आगे खोल दूसरी कथाटा कथाटा या भगवान पाखे आप भोग लगाउछंती एबे पंडित आमर कहले किसी गोटे कथा तारी ऊपर कुंभ विषय आपन जनइले से विषय आपन जानले मु भगवान जो भोग लगुच पंडित अच्छा जदि भी कथा कौटी भूल रे संशोधन करदे तथापि मो मनर कथा मुझे जन दूँ पॉलिथिन रे आम जो भोगटी करुचे नारायण पाखे पॉलिथिन भोग थुआ मु भी देखुची आपण मैंने भी देखी केते दूर ठीक आपण मैंने जिते घरे खाद्य खाऊँ कि गोटे जगार खाऊँ भगवान को भोगटे धरेदेले पॉलिथिन रे आपणकर मन है पॉलिथिन धरदेले से भगवान ना आउ कौन आपण मन को टिके एतिकी आसुनी पॉलिथिन नहीं आम भोगटा धरेदेले धन्यवाद शेष करिया वीडियोटा को ये शेष करिया ना ना मुझे शेष करने चाहूनी आ गोटे कथा कहि ये कहि जी सब आप शुणिले एगुड़ाक सब ज्ञान आमर ये जो कुंभकार भाई मैंने अच्छा ये समस्ते ज्ञानी बहुत पुराना लोक मो पाखे अच्छा से आपण मैंने देखिए ये वीडियो शेष आप देखिए मुझे जो कथाटा कहूँ प्रथम आरंभ नुहे ये शेषर वीडियो कि मुझे प्रथम रू पकई जहाँ भी हो आप ज्ञान किसी पाइबे ये वीडियो रे ज्ञान बहुत अच्छी पॉलिथिन भोग मंदिर मना बुझिले पॉलिथिन भोग मंदिर मना किंतु जो माने पॉलिथिन भोग नहीं जाओ ठाकुर को आप चापुड़ा मारिया नौच मोर सीधा कथा मत बर बाड़ातु मोर किसी कहर ना पॉलिथिन जो माने भोग नहीं जाओ मंदिर को ठाकुर को चापुड़ा मारिया नौच सीधा कथा मोर अकाट्य सत कथा मो पाटरू बाहर मुझे कहीदेली जदि आप मत बाड़ेबार अच्छी मोर ठिकाना आप से डिस्क्रिप्शन में देखिपारे आसिक मो जगह पर बाड़े पारती टेंशन ना मु टेंशन निए ना गोटे बंगलार गोटे कहीदेली बोधे जहाँ भी हो आप जहाँ भाभी नमस्कार मु जितेंद्र पति यूट्यूब मंच नना वीडियो को आपण मानक स्वागत तेबे आपण माने ये जो चित्रटी देखुंत आश्चर्य लगुथ निश्चित भाव ये एमती कौन चित्रटी आप देखुंत बोलिक आश्चर्य लगुथ निश्चित भाव आपन को आश्चर्य कला भाया कथाटी आज घटुची कहूँ यहाँ हूँ आमर केन्द्रापड़ा जिले में आली ब्लॉक अंतर्गत मधुबन ग्राम कुंभकार मानकर 5 दिन व्यापी ये आमर गोटे अनुष्ठान तैयारी होती लक्ष्मी नारायण 5 दिन व्यापी पूजाटी हुए सेठी मु उपस्थित अच्छी आपण मानक ये चित्रटी देखेबाई आज लक्ष्मी नारायण पूजा आमर जो मधुबन ग्राम होउची आपण किसी नुआ जिनस जानापी चाहूँगी कि जदि जानापी चाहूँगी टिके सब्सक्राइब शेयर लाइक
कमेंटे ता भितर देवे जदि कमेंट नदेले मु जानी आपण मैंने देखुना बुझिले कमेंट दिंतु आउ केमिति भल हम आमर ये पूजा आमर जो भाई मैंने करूचंती जो पूजाटी करूचंती केमिति आउ भल करिवे ये विषय आपण मैंने मत दिंतु यहीटा हूँ मोर कहवा कथा द्वितीय कथा को जीवा द्वितीय कथा कौन पूजाटी केते वर्ष है अनुष्ठित होती आम पाखे ज्ञानी गुणी लोक अच्छा आम आलोचना करवा एवं ये विषय संक्षेप जानिबा तेबे आपण को मोर प्रणाम आपण ये जो अनुष्ठान टी तैयारी होती केते वर्षर मोर 30 वर्ष ये विषय रे आपण संक्षेप जनातु कहतु मु धरची कहतु केन्द्रापड़ा जिला केन्द्रापड़ा आली ब्लॉक आली ब्लॉक डुमरीपाड़ा पंचायत मधुबन आम राउल माने कुंभकार 40 घर अच्छु 40 घर भितर आमर टिके मुझे विरति नेली आपण पाखे कहीं टिके त्रुटि रहिला आमर कथा नबारे सेथिपाई मु टिके विरति नौची विरति पर आपन को पुणी स्वागत करुची एबे नबा छोट विरति। विरति परे आपन को पुणी थरे स्वागत एबे आमे पचारिबा हमर ये जो संस्था नुहे ये हेउची एक अनुष्ठान ये अनुष्ठान रो हमर मुख्य जे अछंती तांकठू संक्षेप रे नबा कोन ये अनुष्ठान केते वर्ष हेलानी आज्ञा आपन को परिचय सह कहिबे हाँ कैमरा को चाहिबे जो माने आपन को देखुचंती हाँ आज्ञा आम घर केन्द्रापड़ा जिला केन्द्रापड़ा आली ब्लॉक डुमरीपाड़ा पंचायत मधुबन गाँ आम कुंभकार 30 घर अच्छु 30 घर भितर आमर जो कुराला पंचमी 5 दिन आमर पर्व 5 दिन पर्व भितर ता भितर आमर भल मंद माने पार्टी आउ अन्य गायन बजार भल मंद हुए आई हूँ कथा झगड़ा फगड़ा लगती कि आपण ना झगड़ा आमर लगे कथा ना आ तो एमती कहीं कहते भलरे कहना आप झगड़ा लगिला भाया कहते शुणु आज्ञा ये झगड़ा लगिला भाया कहते आपण मैंने निजे प्रमाण मु अधिका कहबी तरतरिया कथा कहले दर्शक देखुचन ना नाई आपण धीरे धीरे कहते भल कहते से मुझे कमेडी कली बुझिले आपण मानक क्षमा मागिबी जदि मुझे कौटी भूल रखिली मत क्यों कमेंट दे कहतु तबे टे मजा न कले भल लगुनि पिला माने भी देखुना स्किप करी काटिकी पलाउछन्ती आगु आगु पळे किछि जानिया पाइबेनी सेथिपई जेतिकी पिला अछन्ती जदि गोटे गोटे सब्सक्राइब आ टिके देखन्ते मु टिके उपकृत हन्ती आपण मानक पई मु आछि ना टिके देखंतु न देखले केमि हो तबे आगु को जीवा कोन आगु को जीवा सेपटरे अछन्ती हमर किछि बंधु आपण माने एपट पर्दार देखि पारुथिबे तबे मु सेपट को जाउछि टिके हमर अनुष्ठान रे जो देवी देवता पूजा पाउछन्ती ये होछन हमर लक्ष्मी नारायण हमर लक्ष्मी नारायण जेहेतु आमर कूल माने घर देवता तांको मुहर किसी जानिबा से कौन जानिचंदी विषय तेबे आपण को मोर प्रश्न रहिबो आपण संक्षेप रे कहिबे संक्षेप रे कम शब्द रे आपणकर परिचय आग देबे ता सहित ठाकुर आमर बसचंती आपण आगे बसचंती ए विषय संक्षेप रे कहिबे के मजा करी कहिबे जेमति आम पिला माने देखिबे हेलो मु अमर राउल मध्यबनर आमर ये इष्टदेव पूजा ये दीर्घ दिन धरी बापा शांत अजा करुले साधारण भाव करुले आम एबे ठाकुर मूर्ति तैयारी करी आम एबे अनुष्ठित करुचु समूह पूजा रे बसी आमर 30-40 घर परिवार आमर से इष्टदेव पूजा करूँ तेणु दीर्घ 5 दिवस धरी आम ये पूजा रे उत्तीर्ण भाव करूँ आज्ञा गोटे कथा कहबी 30-40 घर आमर बाबू कहले किंतु जेतिक अच्छन ना 30-40 घर नु 30-40 घर होते जगह ही न था कैमेरा को भी पेल दे था बुझे कि जो मैंने अच्छा खुशी मनाउन कि मुख्य कर्मकर्ता जो मैंने अच्छा अध घंटा है डकाई कई आसुना से बुझीपार ना आपण मैंने देखिए बोले कि से बुझीपार ना
ଯାହା ବି ହଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବା କହୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ନଦେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା କମେଣ୍ଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ନା ଏତିକି କହିବି ବାସ୍ ସେଇଠି ତ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି କୁମ୍ଭ ଯେମିତି ଗଢ଼ନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ସେ ଗଢ଼ନ୍ତି ସେଟାକୁ କହିପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କୁମ୍ଭ ଗଢ଼ନ୍ତି ଚକଟା ଏମିତି ବୁଲେଇବୁ ହଁ ଚକଟା ବୁଲେଇବୁ ଆଉ ଚକଟା ବୁଲେଇକି ତାପରେ କାଦୁଅ ପୁଣ୍ଡୁଆ ରଖିବୁ ରଖିକି ତାପରେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ହାଣ୍ଡି ଘୋଡ଼ିବୁ ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କହିପାରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ କ'ଣ ନନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗପି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବ ନାଇଁ ଆଧରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଆମ ଏ ଯେଉଁ ମୁରବୀମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁନୁ ବୁଝିଲେ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି କଥା କହିବାରେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ହେବ ଆଗକୁ ଯିବି ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେଣି ଆପଣ ମୁଁ ଗାୟଧର ରାଉଳ ମଧୁବନ ଡେବିରପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ କରିବି ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଟିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଏଇଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମର 5 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ହୁଏ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରି ଡିଜେ ଫିଜେ ବଜେଇ ନାଚକୁଦ କରି ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି କେ ଗୋଟେ ନଥିଲେ ହେବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଖୁସି ହେବେ ନା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଖୁସି କରାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆମ ଏ ସଂସାର ଭଲରେ ଚାଲିବ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ସଂସ୍କାର ରହିବ ଘର ଭିତରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାହା କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ये चैनल हूँ पूरा आशीर्वाद चैनल आप बुझुंट बुझीपारे कि हाँ ठीक अच्छे आगू बुझा बहुत बहुत वीडियो अच्छे आगू आगू बहुत बुझा तेरे आपणकर माँ मान सहित कथा शुणार इच्छा है कि माँ मैंने अच्छा ना पछपटे सब लुचि जदि आसुना आगू ठीक अच्छे आगू को जीवा तेरे आउ आप किए कहे हाँ ये ना 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 पाखक तो जीवी माँ मैंने खसिले आज्ञा माँ मैंने खसिक पड़े आज्ञा टी आगू 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 कर्ता आम पाखे अच्छा कर्ता लुचिकी पछपटे थे से कहनी बोली भाई मुझे कौन छाड़ी आम गाँ छाड़ी मोटे नुहे ठीक अच्छे परिचय नवा भगवान सेवा 5 दिन है से कर विषय संक्षेप कहे आज्ञा ना सहित नाना नमस्कार ननाचल को प्रथम स्वागत जहाँ एत बड़ कदम उठाई से अशेष धन्यवाद मो ना पुष्पकांत राउल मु जाति कुंभार आमर कुंभकार समाज आज तृतीय दिन में चली पूजापाठ चली भल समागम आम पूजापाठ अनुष्ठित करुचु नना अच्छा पूजा चली पूजार समस्ते परिवार बंधु आमर मजा उठाऊँ आउ पूजा विषय तो बहुत किसी अच्छी कौन कह मु भी भाभी पानी कौन कह से तो कही कही बहुत कथा कही सारे मजा उठाऊँ बुझिपारे मुझे शुणी कान डेरी जावा आड़ को कौन से कहते मजा उठाऊँ माने बुझिपारे मुझे पाखक जाऊँगी आपको कहीदे मजा माने कौन कहले ठाकुर जो सेवा करूना से सेबार से एत मग्न हो जाइए 5 दिन धरिकी से कहवाई भूली जाइए यहीटा हूँ मोर कथा कहबार अच्छा कर्ती अच्छा कर्तीक ठार किए संक्षेप छोटिया कथा नहीं कि आपण अनुमति है मागुजी कहीं पंडित बस बाडे धरी तो लंबा कहानी करवा छड़ेदेवे कथा हूँ या यहाँ हूँ आमर गाँ संस्कार गोटे जो शब्द मुझे प्रथम कही नी आमर ये संस्कार अच्छे आपड़ भावुं कौन माँ मान कथा एमती नहीं जी मोटे नुहे यहाँ संस्कार बाहर को पलैब जो मैंने सब दौरान अवश्य से आजिकालिका स्त्री लोकंर राजनीति हाँ मुझे बुझिली मुझे कथार एकमत किंतु आम गाँव संस्कार अच्छी स्त्री लोक मैंने आग के बाहर कहीं मुरबी सब अच्छा बुझिपारे यहाँ हूँ मोर कह कथा जदि कौटी भूल रोचे मत कमेंट दे पारे किंतु आमर स्त्री लोक मैंने आगू को आसबे यहाँ मु भलकर जानी तथापि भी नौली कहीं आजिकल दिनटा हूँ आमर स्त्री लोकंर बाई चान्स पदे कहीबार थी शूटिंग सारी पलि जी कह नना आमर कले जहाँ भी हूँ लंबा हो कथा मुझे किसी कहबी
ନନା ନମସ୍କାର। ରୁହ ବା ତମେ ଏମିତି ଏବେ ମାଟି ଗଲେ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ପାଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ କିରି କହୁଛେ କାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ପାଖକୁ କାନଟା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆପଣ କାନ ପାଖକୁ ନେବେ ମୁଁ ଧୀରେ କିରି କହିବି କାହିଁକିନା ଇଏ ଜଣେ ବଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ର ବଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖିରେ କେହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ପାଖାପାଖିରେ କେହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବେ ଲମ୍ବା କରି କରିବିନି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମ ଲମ୍ବା କରିବିନି ସଂକ୍ଷେପରେ ନେଇଯିବି କାହିଁକିନା ମଜା ଟିକେ ନ କଲେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପରା ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲିଣି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମଜା କଲାବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିଲି ଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ତା ସହିତ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣେଇବେ ଜାଣିବା ଯିବା ପଚାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ନନା ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କର ରାଉଳ ଆମ ଘର ମଧୁବନ ଆମ କୁମ୍ଭକାର ପୂଜା ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଆମର ପରିବାର ବର୍ଗ 30 ରୁ 40 ଘର ହେବେ। ଯାହା ହେଉ ଆମ 30 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ସମାଗମ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗାନ ବଜାନ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ କ'ଣ ଠାକୁର ଆମକୁ ଆଗେଇବେ ସେଇଟା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଯାହା ହେଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛୋଟିଆଟେ ଗଳିଗଲା। ସେ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ କୁମ୍ଭକାର କହିଲେ କୁମ୍ଭକାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ ଯାଇକି ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆରାମସେ ବସୁଛନ୍ତି ଘରେ ବୁଝିପାରିଲେ। କୁମ୍ଭକାର ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଜାତି ସେ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଣୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୂଳ ଆଉ ବୁଝିଲେ କି ମୋ କହିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଥା କାଟିବ କିନ୍ତୁ କାଟୁ ଏମାନେ ଚଳେଇ ପାରିଲେନି ଆପଣ ଆଙ୍କୁ ଆଉ ଚଳେଇ ପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ବୃତ୍ତି କଲେ ସେ ଅଲଗା। ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିଲିଣି ମୁଁ ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିବ ମାନେ ପଛପଟରେ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା 5 ଜଣ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନା ନାହିଁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି କ'ଣ କହିଲେ ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କ୍ଷମା କରିବେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୁଲ କହିଥିଲି ଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସହ ଜାଣିବା କିଛି ନୂଆ କଥା କିଛି ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ନନା ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ନନା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯାହା ହଉ ଏ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଟିକେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ନନା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବା ନନା ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। କୁରାଳ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧହୁଏ 5 ଦିନ ପର୍ବ ଚାଲେ। ଏ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ହଜି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ମଧୁବନ ଗାଁରେ ଏ ଯେଉଁ କଥା ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ କୁରାଳ ସମାଜକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ସବୁ। ଗୋଟେ 5 ଘର ସାହି ବି 5ଟା ପରିବାର ଗୋଟେ ପରିବାର 5 ଜଣ ଲୋକ ବି ଏକାଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଏ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ସମାଜକୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କୌଳିକ ପୂଜାକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଏଇ ମାଟିର ପିଲା ଏଇ ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘର ସମସ୍ତେ ତେଣୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ପରମ୍ପରା ପୂଜା। ମୁଁ ବି ବୋଧହୁଏ 2002-03ରେ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ତା କଳେବର ଆଉ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କଳେବରକୁ ଆଉ ଛୋଟାନ୍ତୁନି ଚାଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଯେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ କୌଳିକ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଭୁଲିବାନି ମନରେ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତା ସହିତ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ଆମ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ
ଆଉ କର୍ମକାଣ୍ଡବିତ୍ ବୋଧହୁଏ ଆମ ପିଢ଼ିରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଜଣେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହତଭାଗା। ତେଣୁ ଏଇ ଛଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ବାଇଟ୍ ମୋତେ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା କାହିଁକି ହେଉଛି, ପୁରାଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବା କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା କାହିଁକି, ଆମେ ତ କହିବା ଏମାନେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଯଦି ଆଜିର ଭାଷାକୁ ଯିବା ପରିଭାଷାକୁ ଯିବା, ଏ ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କରିବା କଥା, ଏ ତ ଏମୁଖୀ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି, ମୂଳରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆମ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକୁ ଟିକେ ଲୋକଲୋଚନ ଗାଡ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ବେଶୀ ମଜା କରିବିନି, କାହିଁକି ଜଣେ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ମଜା କରିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନେବା ଛୋଟ ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନେ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ। ବିରତିରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ନ ଦେଖିପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ସିନ୍ ଦେଖିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସିନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ସିନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ପୁଣି କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଦମାସିଆ କାମ କରିଥିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା, ନେବା ଗୋଟେ ବିରତି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡ, ଏ ଯେଉଁ ଭାଣ୍ଡ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସୂଚନା କରିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଭାଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଣ୍ଡ ଆଉ ସେଲିଂ ହେବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରସ ଆଉ ପିତ୍ତଳ ହେଇକି ହାଣ୍ଡି ଇଏ କରିକି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଜିନିଷ ହେଇକି ଆମ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଚଳୁନି। ଯାହା ଏଇ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ କେମିତି କଳସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେଆକୁ ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ବେପାରଟା ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି? ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିସାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସବୁ କଥା ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟିଆ ପଦେ ଆପଣ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ। ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ଏଠି ଆମର ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ ଅତିଥି, ସେ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ, ତା ସହିତ ଆମର ଅତିଥି ଯିଏ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମର ଏ ନନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଆଳି ବ୍ଲକ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ, ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ଏଇ ପଣ୍ଡିତ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ। ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଡକା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ଯିଏକି 92-93 ମସିହାରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଣ୍ଟି ଖଣ୍ଡାୟତ ଚୌଧୁରୀ ଘରର ଛୁଆ ସେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କେବଳ କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କଥା ନୁହଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜଗତ କର୍ତ୍ରୀ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ, ବିଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ ବା କରନ୍ତି। ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି କୋରାଳ ପଞ୍ଚମୀ ନାମଟା କାହିଁକି ହେଇଛି, ଏଭଳି ନାମ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଅନାସକ୍ତ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ରାଧାଙ୍କ ପୁରକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀପୁରରେ ରହି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କ ପୁରକୁ। ରାଧା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିମାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗୁଲି ଆଗରେ କହ କପାଟଙ୍କ ପ୍ରହରତି କୁଟିଳ ମାଧବ କିଂ ବସନ୍ତ ନ ଚକ୍ରିଂ କିଂ କୁରାଳ ନହିଁ ଧରଣୀ ଧର କିଂତେ ଜିଭା ଫଣୀନ୍ଦ୍ର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆଗନ୍ତୁକ ଆପଣ କିଏ? ସେ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଚକ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛି କେବଳ, ଆଗକୁ ବେଶୀ କହୁନି। ଶ୍ଲୋକଟାର ଅର୍ଥ କଲେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଅହଂ ଚକ୍ରୀ, ମୁଁ ଚକ୍ରୀ। ଚକ୍ର ଧାରୟତି ଜହ ସହ ଚକ୍ରୀ। ଯିଏ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚକ୍ରୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚକ୍ରୀ। ତାକୁ ଉତ୍ତର କଲେ, ଅର୍ଥ କଲେ କିଏ? ସେଟା ରାଧା। ଟିକିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଚକ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରଂ ଧାରୟତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚକଟିଏ ଧାରଣ କରି ଯେ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ଗଢ଼ିପାରେ ସେ ଚକ୍ରୀ।
अर्थात कुंभकार आपण जन कुंभकार राति अधर कुंभकार मो घर को आसबार कारण कौन मोर तो किसी कार्य ना देखो गोटे विचित्र कथा पराजित होती भगवान कृष्णचंद्र कहले मत मुझे चक्री चक्र धार ये चक्र धारण कर चक्री भगवान विष्णु बोली कहूँ कृष्ण बोली कहूँ मत राधा कहते मु कुंभकार तेणु कहबार तात्पर्य ये संपर्क हूँ भगवान हाथ में चक्र अच्छी ये कुंभकार मान हाथ में चकटी अच्छी जो चक साहाय्य से माटी पात्र गढ़ी सारा जगत को खाद्य वस्तु बा पात्र पानीय पात्र माठिया ठाकुर पूजा करने झुणादानी ठार आरंभ कर जावतीय सरंजाम तैयारी करुले से बड़ समय प्रत्येक लोक मैंने किणुले व्यवहार करुले बर्तमान संपूर्ण भाव में ये समाज उद्भ्रांत समाज माटी पात्र खाइले आयुष बढ़े माटी पात्र जेकोसी खाद्य भात बा डाली तैयारी करा जाए से अति उत्कृष्ट मानर हुए सुस्वादु हुए एवं लक्ष्मी श्री वास करती ये कथा भूली जाऊँगी जगत आज उद्भ्रांत समाज प्रत्येक समाज तेणु मैंने भूली जाइकि बर्तमान करुँच कौन ना लौह पात्र खाइले लौह पात्र हूँ भगवान जमराजांकर धर्मराज जमंकर जमंकर पात्र जी खाए अल्प आयुष अल्प दिन मरवे तेणु मरवा तो निश्चित भाव बापा आमर मालिकाकार लिखिंट जे कौन ना वर्तमान जुगर कौन हम ना घरे घरे छेड़ी कुकुड़ा पाड़े डिंब खाइबे ब्राह्मण बापा माँ गोड़ बसाई लंबिण लंबाई बसीण देखिए पुत्र मरण तो मुझे तो प्रवर्तन सभार ना कि पाला सभार बर्तमान ना पाला स्टेज पाला गाँला बेले से पद सब मन पड़ जाए ठीक भाव में प्रवर्तन सभार बसला बेले पद मन पड़ जाए टी व्यतिक्रम हो पाए बर्तमान तेणु घरे घरे छेड़ी कुकुड़ा पाड़े डिंब खाइबे ब्राह्मण वर्तमान जुगे गाई की रखुना छेड़ी रखुच्च कुकुड़ा रखुच्च लाभजनक व्यवसाय बोली रखुच्च से कुकुड़ा पशुन जो भाड़ी रोचे से नागसाप आसुँच पहर दिन आम गोटे हदुआर गोटे समस्या है कौन कुकुड़ा भाड़ी गुहाल भर अच्छी कुकुड़ा भाड़ी को नागसाप आसिक गाई को दंशन कला गाईटी पघार बोला देखो गोटे विचित्र कथा बर्तमान हो समय केते नष्ट हो डिंब खाइबे ब्राह्मण ब्राह्मण मैंने डिंब खाइबे निजक नष्ट करेंगे कर्मकांड करेंगे ना ठाकुर पूजा करेंगे ना वेद अध्ययन करेंगे ना आउ कौन ना बापा माँ गोड़ लंबाई बसीण देखिए पुत्र मरण बाप माँ गोड़ लंबाई बसते पान खाऊ पान भांगी स्त्री दौथुब स्वामी खाऊब पुअर मृत्यु खबर आसी पहुँचे बर्तमान हूँ देखो अपन जगत में कथा मिछ तेणु जो मैंने प्रकृत पुरातन कथा पुरातन संस्कृति पुरातन द्रव्य को व्यवहार करुँच पुरातन खाद्य प्रति आकृष्ट होती से दीर्घायु होती ज्ञानी सुज्ञानी जगत से निश्चित भाव में बहुत प्रतिष्ठा बढ़ी चली जो मैंने निज इच्छा चली भाव नष्ट होती तो कई अटकी पार ना तेणु भगवान लक्ष्मीनारायण पूजा मैंने ये 5 दिन करुँच सर्वस्व जगत प्रकृति हूँ 5 मन हूँ 5 तत्व ये 5 तत्व मन हूँ 5 25 प्रकृति ये 5 मन को गोटाए केवल आयत कर रखुची के सेना आमर विवेक विवेक रूपक विवेक हूँ भगवान निजे परमात्मा होती भगवान आत्मा हूँ आम तेणु हेतुद्वय भागवत दिवाकर दास लिखिंट मन को स्त्री वेश करी श्रीराधा अंगरे बिहरी कृष्ण आस्वाद रस दे तेबे पाइबु भावग्राही वेदांत सारा ब्रह्म ही वेद ही वर्णन पाराई तेणु निश्चित भाव में ये तत्व आमे होती निजक स्त्री कले कर्ममय जगत में कर्म कर चलते नारी मैंने जमी सकाल भोर उठिकी पुणी रात 11टा पर्यटन शोई पारती कार्य कर चलते पुरुष मैंने खाइबा तथापि मैंने टिप्पणी देते पुरुष मैंने खाद्य भल है आउ टे भल होता कर्म कोड़ी निजे करें निजक आसबे आमर किसी आसे ना स्त्री लोक निर्भर करूँ तेणु स्त्री लोक मैंने मनीष प्रत्येक पुरुष हो स्त्री लोक हवा दरकार स्त्री लोक ही जदि चलती ताले भगवान पाइपर ये हूँ माने पुरातन बा कोराला पंचमीर तात्विक अर्थबोधक विशेषण धन्यवाद आपन को गोटे कथा कहवाई चाहूँगी कौन कहले मोटे खराब लगुच कहवाई कहीं समस्ते से जिनस जाऊँच मु गोटे पिला से जिनस जाऊना मुझे कहि मुझे जिनस जाऊनी बोली कहीं कहली कौन जिनसटा मुझे कहीदे आपण आगे खोलदे कथाटा कथाटा या भगवान पाखे आप भोग लगाऊँ एवं पंडित आमर कहले कि गोटे कथा तारी उपर कुंभ विषय आपन जनइले से विषय आप जानले मु भगवान जो भोग लगुच पंडित अच्छा जदि भी कथा कौटी भूल रे संशोधन करदे तथापि मो मनर कथा मुझे जनईदे पॉलिथिन रे आम जो भोगटी करुचे नारायण पाखे पॉलिथिन रे भोग थुआई मुझे देखुची आपण मैंने भी देखी एटा केते दूर ठीक आपण मैंने जिते घरे खाद्य खाऊँ कि गोटे जगार खाऊँ कि भगवान को भोगटे धरेदे पॉलिथिन रे आपणकर मन है पॉलिथिन रे धरदेले से भगवान ना आउ कौन आपण मन को टिके एतिकी आसुनी पॉलिथिन नहीं आम भोगटा धरेदे पॉलिथिन टा कौ जाति रे तैयारी जदि मो कथा किसी भूल अच्छे आज्ञा किसी कहे कि आदौ भूल ना पॉलिथिन रे भोग हवा उचित नुह
ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଭୋଗ ହେଉଥିଲା, କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଭୋଗ ହେଉଥିଲା। କୁମ୍ଭକାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୁମ୍ଭ ବୋଲନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଠିଆ ବା ଢାଳ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ନୋଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନୋଟା ଶବ୍ଦଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭକାର, କୁମ୍ଭକୁ ଯିଏ ଆକାର ଦେଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର ବା କୁରାଳ ବା କୁମ୍ଭାର ସମାଜ। କୁମ୍ଭ ଶବ୍ଦରୁ କୁମ୍ଭକାର। ତେଣୁ ମାଠିଆ ବା କୁମ୍ଭ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନୋଟା, ତେଣୁ ତାକୁ ଯିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିପାରେ ଗୋଟେ ଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି, କେଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବି ବା ମୋର ମତ ହେଉଛି ଏମାନେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ହାତର ତିଆରି ତଳକୁ ହାଣି ହେଇକିରି ମାନେ ନଇଁକିରି ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକ ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେ କରିବା ଲୋକ ଜାଣେ, ବାଞ୍ଝକି ଜାଣେ ଗର୍ଭ ବେଦନା, ପୁରୁଷ ଜାଣିବ କାହୁଁ, ଗରିବ ଜାଣେ ଗରିବ ଅନ୍ତର ତାହାକି ବୁଝିବ ସାଉ। ତେଣୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀଟିଏ କ'ଣ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ବୁଝିପାରିବ? ସିଏ କହିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲା ପେଟରେ ଧରିଥିଲା ଗାଳି ଦେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋ କରିଛି। ମୁଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କହୁଛି, ସତ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ପଲିଥିନ୍ରେ ଭୋଗ ଆଣିଲେ ସେ ଭୋଗଟା ମାରା ହୁଏ। ନୈବେଦ୍ୟ କରିବା ଦୂରରେ ଥାଉ। ବୋଧହୁଏ ଆମ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା କରିକି ଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଟିକେ ହେଇନାହିଁ, ପାକଳ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଦେବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲେ ବୋଧେ ପାଟି କରିଥାନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ରାଗିଯାଏ, ନେଇଯା ତୁମ ଘରକୁ, ତୁମ ଭୋଗ ଖାଇଦେବ, ନେଇଯା, ଭୋଗ ତ ହେବନି। ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ, ଏଠୁ ମାନେ ପାଣି ବୁଲା ହେଲା ପରେ, ଠା ହେଲା ପରେ ଏଟା ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ। ଆଣିଲା ବେଳେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହଁ, ନେଲା ବେଳେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହଁ। ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପଲିଥିନ୍ରେ ଧରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ନୋ ପାଉଡ଼ର ମାରୁଛନ୍ତି, ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଠାକୁର ପୂଜାକୁ ଯାଉନି। ସତ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ନା ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି, ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜ୍ଞାନ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭକାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ, ଇଏ ଶେଷର ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପକାଇଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଏଠି ଜ୍ଞାନ କିଛି ପାଇବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଛି। ପଲିଥିନ୍ ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ମନା, ବୁଝିଲେ? ପଲିଥିନ୍ ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ମନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଥିନ୍ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ପାଇଁ ନେଉଛ। ମୋର ସିଧା କଥା, ମୋତେ ବରଂ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପଲିଥିନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ନେଇକରି ଯାଉଛ ମନ୍ଦିରକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ପାଇଁ ନେଉଛ। ସିଧା କଥା, ମୋର ଅକାଟ୍ୟ ସତ କଥା ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରେ। ମୁଁ କହିଦେଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ବାଡ଼େଇବାର ଅଛି, ମୋର ଠିକଣା ଆପଣ ସେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ବା ଆସିକି ମୋ ଜାଗା ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟେନସନ୍ ନିଏ ନା। ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟେ କହିଦେଲି ବୋଧେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବିଥିବେ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆଉ କିଛି କହିବେ କି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ରହିଲି।